நாம் தியானிக்கும்படியாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 5, 6, 7 இந்த 3 வசனங்களையும் வாசிக்கலாம். For our meditation this morning, let us all turn our Bibles and read the scriptures from the epistle which has been written by Apostle to Saint Hebrews, chapter 2, verses 5, 6 and 7. మనకు ధ్యానం నిమిత్తమై ఉదయ కాలమున అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5, 6, 7 వాక్యములను మనం చదివేదము. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே, அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக, மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம், அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான். మనము మాట్లాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు లోపరచలేదు. అయితే ఒక చోట ఇలాగ దృఢముగా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు, నీవు మనుషుడి జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు వాడేపాటివాడు, నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు, నీవు దేవదూతల కంటే వాణ్ణి కొంచెం తక్కువ వానిగా చేసితివి, మహిమ ప్రభావములతో వాని కిరీటం ధరింపజేసితివి, నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం అనుగ్రహించితివి, వాని పాదముల క్రింద సమస్తమును ఉంచితివి. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak, but one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visiteth him? Thou madest him a little lower than the angels, thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of our Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே. We are speaking about a world that is going to come. ఇక రాబోవునటువంటి లోకమును గురించి మనం మాట్లాడుచున్నాము. அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தாமல் மனுஷருக்கு அதை கீழ்ப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை பற்றி இந்த வேத வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். From this verse we read that he has subjected that world to come not unto the angels but unto men. ఆ రాబోవునటువంటి లోకమును ఆయన దూతలకు లోపరచలేదు గాని మనుషునికి దాని లోపరిచి ఉన్నాడు. வேதத்தில் உலகம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் நாம் பார்க்கும்போது வேதமானது 3 உலகங்களை குறித்து நமக்கு போதிக்கிறது. When you see the world in the word of the Lord, there are 3 kinds of world that the Bible speaks about and it explains about. లోకము అన్నటువంటి మాటను మనం చూచినప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ఇది 3 విధములుగా చెప్పబడుచున్నది. ஒன்று இப்பொழுது நாம் இருக்கிறதான இந்த உலகம், இன்னொன்று இதற்கு முந்தின உலகம், அதாவது பூர்வ உலகம் என்று சொல்லுகிற நோவா காலம், மூன்றாவது இனி வரப்போகிறதான ஒரு உலகம். The first world is the present world that we are staying in. The second world is a former world which was in the days of Noah. And the third world is the world that is going to come. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక లోకమందు జీవించున్నాము. ముందు మనకు ఒక లోకముండెను, అది పూర్వ లోకమని పిలువబడుచున్నది. అది నోవహు దినముల్లో కనబడి ఉన్నది. పిమ్మట మనకి రాబోచున్నటువంటి మరి ఒక లోకం కూడా మనకు కలదు. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே என்றால் இதற்கு முன்பு ஒரு உலகம் இருந்தது என்பது மிக தெளிவான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Now when you speak, when it says that there is a world that is going to come and we are going to speak about it, it means that there was a world before that world which is going to come. రాబోనటువంటి ఒక లోకమును గురించి మనం మాట్లాడుచున్నాము అనగా దీనికి ముందుగా మరి ఒక లోకం ఉన్నదని చెప్పి మనకు తేటగా తెలియచున్నది. இந்த நிருபம் எல்லா ஜனங்களுக்கும் எழுதப்பட்டதல்ல. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனத்துக்காக இது எழுதப்பட்டது என்பதை நான் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். From this we can understand that this epistle is not written to all the people, it is written to a group of people who are speaking about a world that is going to come. ఈ యొక్క పత్రిక జనులందరికీ కూడా వ్రాయబడలేదు గాని ఎవరైతే రాబో లోకమును గురించి మాట్లాడి సిద్ధపడుచున్నారో వారి నిమిత్తము వ్రాయబడి ఉన్నది. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பாக இதற்கு முன்பு இருந்ததான உலகத்தை குறித்து நாம் அறிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. Before meditating the world that is going to come, it is very essential for us to know about the ancient world which was before the world that is going to come. ఇక రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి మనం మాట్లాడటకు ముందుగా మునుపున్నటువంటి ఆ లోకమును గురించి మనం కొన్ని కార్యములను తెలుసుకుంటాం, మనకు మంచిది. 2 பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 5, 6, 7 இந்த வசனங்களில் நான் வாசித்தால்
இதற்கு முன்பு இருந்ததான அந்த பூர்வ உலகத்தை பற்றி சில காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In 2 Peter chapter 3 verses 5, 6 and 7 we can read about the world that was before, that is called the ancient world. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 5, 6, 7 వాక్యములను చదివినప్పుడు పూర్వముండినటువంటి లోకమును గురించి మనం చదవగలము. பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டு இருக்கிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of our Lord. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பூர்வ காலத்தில் ஒரு உலகம் இருந்ததென்றும் அந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போனதென்றும் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சபையாருக்கு அதை எடுத்து தெளிவுபடுத்துகிறதை நான் வாசிக்கிறோம். We read here Saint Peter is explaining to the church about the world that was there in the beginning of the creation and how it was destroyed by the water. పూర్వమందు ఒక లోకం ఉండెననియో ఆ యొక్క లోకము ఎలాగున నీటి వరదలో మునిగి నశించిపోయినని చెప్పి ఇక్కడ పేతురు తెలియజేయుచున్నాడు. அந்த உலகம் ஏன் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போயிற்று? Why was that earth or the world destroyed by water? ఎందుకొరకు ఆ యొక్క లోకము జలప్రళయం చేత నశించెను? தேவனுடைய ஜனங்கள் சத்தியத்தை சரியான விதத்தில் அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் இனி வரும் உலகத்துக்காக நம்ம எப்படி ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவு நமக்கு உண்டாகும். Only when the people of God will meditate upon the word of God very clearly, then only they will know as to how they should be for the world that is going to come. దేవుని యొక్క జనులు సత్యమేమని చెప్పి సరిగ్గా గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే ఇక రాబోనటువంటి లోకమునకు మనల్ని ఎలాగున సిద్ధపరచుకోగలమని చెప్పి స్పష్టమైన గ్రహింపు మనలో ఉండును. இல்லாவிட்டால் புசிப்போம் குடிப்போம் ஒரு நாள் சாவோம் என்று மிருகங்கள் மரிக்கிறது போலதான் மனிதனுடைய ஜீவியமும் முடிவும் காணப்படும். Else the end of the man will be like we will eat, we will drink and finally on one day we will die. This is the same state of the animals. లేక మనుషుడు తిందము త్రాగుదము రేపు మనం చనిపోదమని చెప్పుకున్నటువంటి స్థితిగా ఒక మృగం యొక్క స్థితి మనుషుల్లో ఉండును. எபேசு சபையிலே இனி வரும் உலகத்தை குறித்ததான அறிவை ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சரியாக பெற்றுக்கொள்ளாதபடியினால் அவர்கள் இனி வரும் உலகத்தை குறித்து எப்போது சபையில தர்க்கம் பண்ணுகிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள். One group of people in Ephesus church, they did not have a proper knowledge about the world that is going to come, and because of this they were always having constant arguments when this topic was raised. ఎఫెసు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒక గుంపు జనులు రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి మంచి జ్ఞానం లేని వారే ఎల్లప్పుడూ కూడా తమ మధ్యలో దానిని గురించినటువంటి తర్కముతో వారు వాదించుకొని ఉండిరి. விசுவாசிகள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அடிக்கடி சண்டையும் பிரச்சனைகளும் சபையில குழப்பத்தையும் உண்டாக்கி ஊழியக்காரரோடு எதிர்த்து தர்க்கம் பண்ணி விசுவாசிகளோடும் தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களை நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் இனி வரும் உலகத்தை குறித்து ஒரு சரியான வெளிப்பாடு இல்லாதவர்கள் தான் அப்படி செய்து கொண்டிருப்பார்கள். When you carefully examine the group of people who are always arguing, having fights, having divination spirits among the church and also standing against the saints of God, having arguments with the believers, then that group of people will not have a clear revelation about the world that is going to come. విశ్వాసులైనటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా తర్కించుచు వారు కలవరం చేయుచు పోట్లాడుచు సేవకులకు విరోధంగా వారు లేచుచు ఇటు స్థితిలో కనబడుచున్నారంటే రాబోనటువంటి లోకమును గురించినటువంటి గ్రహింపు వారిలో లేదని చెప్పి అర్థము. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியர் சபைக்கு நிருபத்தை எழுதும்போது நான் எபேசுவிலே துஷ்ட மிருகங்களோடு போராடினேன் என்று எழுதுகிறார். Now when Saint Paul writes his epistle to கொரிந்தியர் சபைக்கு நிருபத்தை எழுதும்போது நான் எபேசு சபையிலே துஷ்ட மிருகங்களோடு நான் போராடினேன் என்று எழுதுகிறார். When Saint Paul writes his epistle to the Corinthians, he writes that when I had a problem with the giants or the animals in the church of Ephesus. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు తన యొక్క పత్రిక వ్రాసినప్పుడు ఇలాగ చెప్పెను, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడితినని చెప్పి వ్రాసి ఉన్నాడు. முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை வாசியுங்கள். Please read 1 Corinthians chapter 15 verse 32. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 32వ వాక్యము. நான் எபேசுவிலே துஷ்ட மிருகங்களுடனே போராடினேன் என்று மனுஷர் வழக்கமாய் சொல்லுகிறேன். அப்படி நான் எபேசு சபையிலே
துஷ்ட மிருகங்களோடு போராடினேன் என்று கொரிந்தியர் சபைக்கு பரிசுத்த பவுல் எடுத்து எழுதுகிறார். Saint Paul writes to Corinthians that he had fought with beasts at Ephesus. పరిశుద్ధ పౌలు కొరింథీయులకు రాసినప్పుడు నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడితిని అని చెప్పుచున్నాడు. அப்ப எபேசு சபையில துஷ்ட மிருகங்கள் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தமா? Is it mean that they have beasts being growing in Ephesus? అలాగైతే ఎఫెసు సంఘమందు దుష్ట మృగములు పెంచబడుచున్నవని అర్థమా? அது வெறும் மிருகங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறது இல்ல, உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் இனி வரப்போகிறதான உலகத்தை குறித்தும் சரியான அறிவில்லாத ஜனங்களோடு அவருடைய பொல்லாத சுபாவங்களோடு அவருக்கு இருந்ததான போராட்டத்தை பற்றி அவிதமாக எழுதுகிறார். He is not right the practical fight that he had with the beast, but he is writing about the fight that he had with the people who are not having a proper revelation about the resurrection, neither they did not have a proper revelation about the world that is going to come. మృతుల పునరుద్ధానమును గురించి ఇక రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి కూడా మంచి జ్ఞానం లేని వారై దాని నిమిత్తం వారిలో కనబడుచున్నటువంటి దుష్ట స్వభావం చేత ఎవరైతే పోరాడుచున్నారో వారి నిమిత్తం ఇలాగన వ్రాయిచున్నాడు. அவர்களும் விசுவாசிகள் தான், ஆனால் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து இனி வரும் உலகத்தை குறித்து ஒரு சரியான அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை. ஆனபடினால் தங்களுடைய சுபாவங்களை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளாதவர்களாக போராடி கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார். They were also believers, but they did not have a proper revelation regarding the resurrection nor the world that is going to come, and because of this they have certain characters in them which is always having a striving against Saint Paul. పునరుద్ధానమును గురించి రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి ఇక జనులకు మంచి గ్రహింపు లేకుండాటని బట్టి వారి యొక్క స్వభావంలో మార్పు చెందకుండా దీన్ని బట్టి వారు పోరాడుకొనిచున్నారు. சத்தியத்தை குறித்து நமக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தால்தான் அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். நம்முடைய ஜீவியத்திலேயும் கூட சுபாவத்திலேயும் மாற்றங்கள் உண்டாகும். Only when you have a clear knowledge regarding the truth can we commit to that truth, and also there will be some change in the character in our life. సత్యమును గురించినటువంటి స్పష్టమైన జ్ఞానము మన జీవితమందు ఉండినప్పుడే దాని నిమిత్తం మనం సమర్పించుకొనగలము. దాన్ని బట్టి మన యొక్క స్వభావము మార్చబడగలదు. நாம் 2 பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தது போல பூர்வ உலகம் என்று ஒரு உலகம் இருந்தது, அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போயிற்று. As we read in 2 Peter chapter 3, there was a world in the old days, but that was destroyed by water. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం మందు మనం చదివి ఉన్నాము. పూర్వము ఒక లోకముండెను, ఆ యొక్క లోకము నీటి వరద చేత నశించెను. அந்த பூர்வ உலகமானது ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனுடைய கற்பனையை மீறி விழுந்தது முதல் நோவா காலம் வரைக்கும் உள்ள உலகம்தான் அந்த பூர்வ உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That world is called from the time when Adam and Eve fell down from the presence of God because of their sin till the time of Noah. ఆదాము హవ్వ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వారు అతిక్రమించి పడిపోయినటువంటి దినం మొదలుకొని నోవహు యొక్క కాలం వరకు ఉన్నటువంటి ఆ లోకమే పూర్వ లోకము అని పిలువబడుచున్నది. அப்பொழுது இருந்த அந்த உலகத்தை ஆண்டவர் ஜலப்பிரளயத்தினால் முழுவதும் அழித்து விட்டார். Then in that time the Lord destroyed the whole world by water. ఆ పూర్వమందున్నటువంటి లోకమును దేవుడు జలప్రళయం చేత పూర్తిగా నశింపజేసెను. ஆண்டவர் மனிதனை அழிக்கிறதுக்காக சிருஷ்டிக்கவில்லையே. God did not create man for him to be destroyed. దేవుడు మనిషిని నాశనం చేయుటకు సృష్టింపలేదు. ஆனால் தேவன் ஏன் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்? Then why did God come to that decision? అయితే ఎందుకు దేవుడు ఇటువంటి కార్యమును చేసి ఉన్నాడు? தன்னை போல மாறி தன்னோடு கூட நித்திய காலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தேவனுடைய நோக்கத்தை விட்டு விலகி அவன் அதற்கு மாறாக ஜீவித்து அவன் பாவத்திலே பெருகினான். அவனுடைய பாவம் வானத்தை எட்டி விட்டது. And because God created man in his own likeness and image so that he should become like him, but man fell down because of his sin, and he went far away from God, committed so many sins that all his sins raised up unto heaven. మనుషుడు తనతో కూడా నిత్యానిత్యము కూడా ఉండవల్లని చెప్పి ప్రభు మనుషుని సృష్టించి ఉన్నాడు. ఈ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నుండి మనుషుడు పడిపోవటం బట్టి మనుషుని యొక్క స్థితి అతనికి సంభవించి ఉన్నది. பூமியிலே மனிதர்கள் ஏகமாக தங்களுடைய வழியை கெடுத்துக்கொண்டு ஜீவித்தார்கள். And in the world the men were all destroying their ways, spoiling their ways, and they were all living. లోకమందున్నటువంటి మనుషులందరూ కూడా ఏకముగా తమ యొక్క మార్గములను వారు చెరుపుకొనిరి. பூமியானது சீர்கெட்டு போய்விட்டது. And this world was without any form. భూమి కూడా భ్రష్టమైపోయినది. மனிதன் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்க வேண்டிய வழியை விட்டுவிட்டு
அவன் தன்னுடைய விருப்பம் போல தாறுமாறாக ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தான். Man left from the ways that he has to walk before God, and he walked according to his own ways in a very hayway manner. మనుషుడు తాను నడవలసినటువంటి మార్గం నుండి అతడు తప్పిపోయిన వాడే తారుమారుగా అతను నడుచుటకు ఆరంభించి ఉన్నాడు. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து நான் வாசிக்கிற வேளையில, When you read Genesis chapter 6, ఆదికాండము 6వ అధ్యాయం మీద మనం చదివినప్పుడు, மனுஷர்கள் பூமியிலே பெருக துவங்கின போது, when the men were multiplying on this earth, నరులు భూమి మీద విస్తరింపన ఆరంభించిన తరువాత தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். இது ஆண்டவருடைய பார்வையிலே ஒரு சீர்கேடாக இருந்தது. the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives, and in the sight of God this was a great abomination. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చినటువంటి స్త్రీలను వారు వివాహం చేసుకొనిరి. ఈ కార్యము దేవుని యొక్క దృష్టిలో భ్రష్టమైన క్రియగా ఉండెను. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? దీని యొక్క అర్థం ఏమి? தேவகுமாரர்கள் யார், மனுஷ குமாரத்திகள் யார்? Who are the sons of God and who are the daughters of men? దేవుని కుమారులు ఎవరు, నరుల కుమార్తెలు ఎవరు? தேவனுடைய வசனத்தை பெற்று ஜீவிக்கிறவர்கள் தேவகுமாரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் படிக்கிறோம். In John's gospel we read that those group of people who receive the word of God and live according to it are called the sons of God. దేవుని యొక్క వాక్యం పొందుకొని దాని ప్రకారముగా జీవించినటువంటి వారే దేవుని యొక్క కుమారులు అని చెప్పి మనం యోహాను సువార్తలో మనం చదువుచున్నాము. யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்தை வாசிங்க. John 10:35. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 35వ వాక్యము. தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லி இருக்க வேத வாக்கியமும் தவறாததாயிருக்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தேவ வசனத்தை பெற்று ஜீவிக்கிறவர்கள் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். If we call them gods unto whom the word of God came, దేవుని వాక్యము ఎవరికి వచ్చెనో వారు దైవములని అన్నారు. அப்ப பூர்வ உலகத்திலேயும் கூட தேவகுமாரர்கள் என்றதான ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் ஜீவித்திருக்கிறார். so even in the ancient world there was a group of people who lived called the sons of God. అలాగే పూర్వమందున లోకమందు దేవుని కుమారులను పిలువబడినటువంటి ఒక గుంపు వారు జీవించిరి. அவர்கள்தான் சேத்தின் சந்ததி. And they were the generation of Seth. వారే షేతు సంతానము. சேத் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார். Now Seth began to worship the Lord. షేతు యెహోవా నామమున ప్రార్థించుటకు ఆరంభించెను. ஆனபடியால் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு அவருக்கு பலி செலுத்தி அவருக்கு பிரியமாய் மனசாட்சிக்கு உண்மையாய் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் அப்படியே நடந்து கொண்டு வருகிறார். So one group of people started to worship the Lord. They were all being very much afraid of their conscience, and they also worshiped the Lord, and they were fearful in the sight of the Lord. ఒక గుంపు వారు ఇలాగన ప్రభువుని ఆరాధించుచు తమ యొక్క మనస్సాక్షి నిమిత్తం వారు అధికంగా భయపడి ప్రభువునకు వారు ప్రార్థన చేయువారు ఉండిరి. அந்த நாட்களிலே வேத வசனம் என்று சொல்லுகிறது மனிதனுடைய மனசாட்சியாக இருக்கிறது. In those days the word of the Lord is just the man's conscience. ఆ దినముల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం అనగా అది మనుషుని యొక్క మనస్సాక్షి అయినది. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமாக இருக்கிறது என்று தாவீது சொன்னது போல அன்றைக்கு மனிதனுக்கு தேவன் கொடுத்த மனசாட்சி தான் அவனுடைய கால்களுக்கு தீபமாயிருந்து கர்த்தருடைய வழியை அவனுக்கு போதித்து வந்தது. Like how David says, thy word is a lamp unto my feet. In those days the word of the Lord was just their conscience, and it was like the lamp of their feet. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమని వ్రాయబడినట్లుగా ఆ దినములందు మనస్సాక్షి వారికి వాక్యముగా ఉండి వారి పాదములకు దీపమై ఉండెను. இப்படி ஜீவித்து வந்ததான தேவனுடைய ஜனங்களும் நாளடைவில் அவர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அழகுக்காக பணத்துக்காக பொருளுக்காக அவர்கள் விவாகம் பண்ணி கொண்டார்கள். Now the people of God were all living in this manner, but as days passed by, they all saw the daughters of men which are more beautiful according to them, and because of their wealth and because of their all material things, they began to take wives from that group of people. దేవుని యొక్క కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారి యొక్క సౌందర్యం కొరకు వారి యొక్క డబ్బు వారి యొక్క వస్తువుల కొరకు ఆ కుమార్తెలను వివాహం చేసుకుంటకు ఆరంభించిరి. அப்படி செய்கிறதுனால் என்ன நடந்தது? What happened because of this? అలాగనే చేయటను బట్టి ఏమి జరిగెను? தேவகுமாரர்கள் தேவகுமாரத்திகளை விவாகம் பண்ணாமல் சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்காத மற்றவர்களை விவாகம் பண்ணுகிறபடினால் அவர்களுக்கு பூமியிலே ராட்சதர்கள் பிறந்தார்கள்.
And because the sons of God, they took daughters of men as their wives, the children all were becoming, were like giants in this world. దేవుని యొక్క కుమారులు సత్యం అనుసరించి వారు జీవించకుండా సత్యంనకు వ్యతిరేక్తంగా జీవించినటువంటి నరుల కుమార్తెలను వారు వివాహం చేసుకుని ఉన్నారు గనుక ఆ దినములందు భూమి మీద రాక్షసులైనటువంటి నెఫిలీయులు కనబడి ఉన్నారు. இது அன்றைக்கு இருந்த சீர்கேடுகளில் ஒரு முக்கியமான சீர்கேடு. And in this was one of the abominations that took place in that old world. ఆ దినముల్లో భూమి మీద జరిగినటువంటి భ్రష్ట కార్యములో ఇది ఒకటై ఉన్నది. இல்லாவிட்டால் அன்றைக்கு இருந்த பூர்வ உலகத்தை ஜலத்தினால் ஆண்டவர் அழிப்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக மாறிற்று. Or in other words, it was a very important reason for the Lord to destroy that old world with water. ఆ దినముల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క లోకమును జలము చేత దేవుడు నాశనం చేయుటకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా ఉండెను. 11-12 வசனத்தை வாசியுங்கள். ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனம். ఆదికాండం 6వ అధ్యాయము 11-12 వాక్యములు. பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கெட்டதாயிருந்தது, பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது. தேவன் பூமியை பார்த்தார், இதோ அது சீர்கெட்டதாயிருந்தது, மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மாமிசமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்களுடைய வழியை கெடுத்துக் கொண்டு ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார். For all flesh had corrupted his way upon the earth. భూమి మీద సమస్త నరులు తమ యొక్క మార్గమును చెరిపివేసుకొని ఉండిరి. ஆண்களுடைய பெண்கள் தரிப்பது, பெண்களுடைய ஆண்கள் தரிப்பது, இது ஒரு சீர்கேடு. Now the violence is like putting on the garments of men, the women putting on the garments of men, and men putting on the garments of women. పురుషులు స్త్రీ వేషం ధరించుట, స్త్రీలు పురుషుల యొక్క వేషం ధరించుట ఇది ఒక చెడ్డ కార్యమైనది. ஆண்கள் பெண்களை போல முடியை நீளமாக வளர்ப்பது, பெண்கள் ஆண்களை போல முடியை கட் பண்ணி ஜீவிப்பது, இது ஒரு சீர்கேடு. And this is also another violence is that men growing their hair like women and women cutting their hair like men. పురుషులు స్త్రీల వలె తల వెంట్రుకలను పెంచుకొనుట, స్త్రీలు పురుషుల వలె తమ యొక్క వెంట్రుకలను కత్తిరించుకొనుట ఇదంతా కూడా హేయమైన కార్యమైనది. ஆண்களை ஆண்கள் விவாகம் பண்ணிக்கொள்வது இதெல்லாம் ஒரு சீர்கேடான காரியங்கள். And also another violent thing is that men marrying men. పురుషులు పురుషులను వివాహం చేసుకొనుట భ్రష్టమైన కార్యము. இன்றைக்கும் சில நாடுகளிலே அதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது. Even today in many countries the governments are giving authority for that. ఇంకను కొన్ని దేశములందు ప్రభుత్వం ఈ కార్యమునకు అనుమతించున్నది. தேசத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுடைய கண்களை பிசாசு குருடாக்கி போட்டிருக்கிறார். Satan has blinded the eyes of the officers of the government of the many world. దేశమందున్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క కన్నులకు సాతాను గుడ్డితనం కలుగజేసి ఉన్నది. சீருக்கும் சீர்கேடுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஜனங்கள் அறியாமல் போய்விடுகிறார். And what which is correct and what is corrupt and what is violent, the people did not know the difference. క్రమమైనటువంటి కార్యమునకు అక్రమము భ్రష్టమైన కార్యమునకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా జనులు తెలుసుకోలేకపోయిరి. பரிசுத்தத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக்கி விடுகிறார். And they do not have a difference between holiness and also unholiness, and they make everything all in the same. పరిశుద్ధతకు అపవిత్రతకు మధ్య వారు ఏ భేదం లేకుండా అంతయు కూడా ఏకం చేయుచున్నారు. நீங்கள் அது மாத்திரமல்ல, 8ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் எடுத்து வாசித்தால் 21வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது, மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் அவன் சிறுபிராயம் முதற்கொண்டே நித்தமும் பொல்லாததாக இருந்தது என்று எழுதியிருக்கிறது. And when you read Genesis chapter 8 verse 21, it reads that for the imagination of man's heart is evil from his youth. ఆదికాండము 8వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం చదివినప్పుడు నరుల యొక్క హృదయాలోచన వారి యొక్క బాల్యము నుండి అది చాలా చెడ్డగా ఉన్నది. நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா டிவி இதெல்லாம் இப்பொழுது புதுசாக வந்திருக்கிறது என்று? இது நோவா காலத்திலே இருந்தது. Do you think that all these television are very new inventions? These were all in the days of Noah itself. టీవీ మొదలైనటువంటి కార్యములు కొత్తగా కనుగొని చేసి ఉన్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? కాదు, నోవహు దినముల్లోనే కార్యం ఉన్నది. பிரசங்கி சொல்லுகிறான், இப்பொழுது இருக்கிறவைகள் எல்லாம் முன்பு இருந்தவைகள், பூமியிலே நூதனமானது ஒன்று இல்லை. The preacher says all those things which are now in this world are not new, they were all once upon a time in this world. ప్రసంగి చెప్పినప్పుడు ఇక భూమి మీద ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా పూర్వం నుండి కనబడుచున్నవి, నూతనమైనది ఏది కూడా లేదు. ஜனங்கள் பெருக துவங்கின போது அந்த நாட்களிலே ஜனங்கள் கர்த்தருடைய வழியை விட்டு விலகி சீர்கெட்டு போய்விட்டார்கள். தேவகுமாரர்களும் சீர்கெட்டவர்களாய் மாறிவிட்டார். When people began to multiply on the face of the earth, the people began to walk in corrupt ways and also were violent,
also the sons of God were in the same manner. ఈ యొక్క నరులు భూమి మీద విస్తరింపన ఆరంభించినప్పుడు జనులందరూ కూడా తమ యొక్క మార్గంను చెరిపివేసుకొని ఉన్నారు. దేవుని యొక్క కుమారులు కూడా తమ యొక్క మార్గంను చెరుపుకొని వారు భ్రష్టులుగా మారి ఉన్నారు. நோவா காலத்தில் இந்த பரந்த உலகத்திலே முழு உலகத்திலேயும் ஒரு 10 பேர் கூட தேவனுக்கு பயந்து ஜீவிக்கிற நீதிமான்கள் இல்ல. In the days of Noah, not even 10 people were righteous people who were living according to God. నోవహు యొక్క దినముల్లో ఈ యొక్క విశాలమైనటువంటి భూమి మీద 10 మంది అయినను దేవుని యందు భయభక్తులు కలవారు లేరు. அப்போதுதான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கும்படியாக சித்தம் கொண்டார். Only then the Lord decided to destroy the whole world with water. అందుచేతనే దేవుడి యొక్క లోకమంతటిని జల ప్రవాహం చేత నశింపజేసి ఉన్నాడు. முழு உலகமும் ஜலத்தினால் அழிந்து போயிற்று. The whole world was destroyed with water. లోకమంతా కూడా జలము చేత నశింపజేయబడెను. ஆனால் உயிரோடு காக்கும்படியாக நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்து நோவாவின் மூலமாக கர்த்தர் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுகிறார். But in the sight of the Lord, Noah had found grace so that Noah was escaped, and through Noah, Lord is finding a new way. భూమి మీద సజీవులైనటువంటి వారిని కాపాడు నిమిత్తము నోవహునకు యెహోవా దృష్టి యందు కృప లభించెను. దానిని బట్టి అతడు దేవుడు చెప్పిన ఆలోచన ప్రకారంగా చేసి ఉన్నాడు. நான் இந்த பூமியை ஜலத்தினால் அழிக்க போகிறேன். I am going to destroy this earth with water. నేను ఈ యొక్క భూలోకమును నేను జలము చేత నశింపజేసేదను. மழை வரப்போகிறது. The rain is going to come. వర్షం రాబోచున్నది. வானத்திலிருந்து மழை பொழியும். பூமியின் ஆழத்தில் உள்ள ஊற்று கண்கள் திறவுண்டு போகும். And from the heavens will the rain pour, and also the springs of the earth will also be opened. ఆకాశం నుండి వర్షం కురియును. భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఊటలన్నీ కూడా దాని యొక్క తూములు విప్పబడును. நீயோ வென்றால் பாதுகாக்கப்படும்படி ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணி அதற்குள்ளே நீ பிரவேசிக்க வேண்டும். But for you to escape this, you have to make an ark and you have to go into this. నీవైతే నిన్ను కాపాడుకొన నిమిత్తము ఒక ఓడను నీ కొరకు సిద్ధపరచుము. முழு உலகமும் தேவனுடைய வார்த்தையை புறம்பே தள்ளி ஆண்டவருடைய பார்வையில் சீர்கட்டு போய் கொண்டிருக்கும் போது நோவா என்ற அந்த ஏழை மனிதனோ தேவனுடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றார். When the whole world was going against the Lord and they were all doing wicked things and they were all kept for destruction, but Noah, a very poor man, found grace in the sight of the Lord. భూలోకమంతయు దేవుని యొక్క మాట వినకుండా అవిధేయతను చూపుచూ తమ యొక్క మార్గమంతయు కూడా వారు చెరిపివేసుకొనగా దీనుడైనటువంటి నోవహుకు యెహోవా యొక్క దృష్టిలో కృప లభించెను. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை தேவ எச்சரிப்பை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்தான். And the warning that was given to Noah by the Lord and the word that was given to Noah by the Lord, he took as it is and he obeyed it. యెహోవా యొక్క మాట, యెహోవా యొక్క హెచ్చరిక నోవహు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే స్వీకరించి ఉన్నాడు. தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவன் விற்று அந்த பேழையை உண்டு பண்ணுகிறார். He sold whatever he had and he made that ark. తనకున్నటువంటి సమస్తము కూడా అమ్మివేసి ఆ యొక్క ఓడను కట్టుచున్నాడు. ஒரு பக்கம் பேழை கட்டுகிற வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு பக்கத்தில் நோவா தெருவாக போய் மழை வரப்போகிறது. இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் ஜலத்தினால் அழிக்க போகிறார். நீங்கள் மனம் திரும்பி பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படி நீங்கள் கடந்து வாருங்கள் என்று நோவா சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். On one side the ark was being built up, but on the other side Noah went through streets of all the cities and he was crying, the rain is going to come, the Lord is going to destroy the earth with the water, so repent and also come into the ark. ఈ ఒక వైపున ఓడన్నది కట్టబడుచున్నది, మరి ఒక వైపున నోవహు ప్రతి వీధిలోనికి వెళ్లి కూడా సువార్తను ప్రకటించున్నాడు. వర్షం కురవబోచున్నది, జలము చేత దేవుడి యొక్క లోకమును నాశనం చేయును, మీరు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపం పొందుడని చెప్పి ప్రకటన చేయుచుండెను. ஜனங்களுடைய பார்வையிலே நோவாவினுடைய சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு பரியாசம் பண்ணுகிறது போல் காணப்பட்டது. In the sight of the people, Noah's gospel was like a mocking or a teasing. జనుల యొక్క దృష్టిలో ఈ యొక్క నోవహు యొక్క సువార్తంతా కూడా అపహాస్యం చేయబడి ఉన్నది. ஜனங்கள் தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளிலே இன்னும் தீவிரமாய் முன்னேறினார்களே அல்லாமல் தங்களுடைய வழியை விட்டு விலகி தேவனுடைய வழிக்கு அவர்கள் கடந்து வரவில்லை. The people, they were all going forward in their wickedness, but they did not repent and they did not come back unto the Lord. జనులందరూ కూడా తమ యొక్క మార్గమందు త్వరగా ముందుకు సాగిరే కానీ తమ యొక్క మార్గంలను విడిచి దేవుని యొక్క మార్గంలోనికి వారు రాలేదు. இரக்கமுள்ள தேவன் 120 வருடம் பொறுமையா இருந்து அந்த ஜனத்தை எச்சரித்துக் கொண்டே வந்தார். For gracious Lord was being patient for 120 days and he was warning that people.
చాలా ఓర్పు గల దేవుడు 120 సంవత్సరములు ఓపికగా ఉండి జనులను హెచ్చర చేయుచు ఉండెను. 120 years. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஆனாலும் நோவாவுடைய எச்சரிப்பை ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. But the people rejected the warning of Noah. అయితే నోవహు యొక్క హెచ్చరిక జనులు స్వీకరింపలేదు. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காதபடி தங்களுடைய செவிகளை அடைத்துக் கொண்டார்கள். They shut their ears, not giving heed unto the word of the Lord. వారు దేవుని యొక్క మాటను వారి హెచ్చరికను వినకుండా తమ యొక్క చెవులను మూసుకొని ఉన్నారు. தங்களுடைய பொல்லாத காரியத்தில் உறுதியாய் நின்றார்கள். And they steadfastly stood in their wicked abominable things. తమ యొక్క దుష్టమైనటువంటి చెడ్డ కార్యములందు స్థిరంగా వారు నిలవబడి ఉండిరి. கடைசியாக ஆண்டவர் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேரை மாத்திரம் ஜீவனோடு பாதுகாத்தார். Finally the Lord escaped Noah and his 8 members of his family. చివరిగా దేవుడు నోవహును అతని కుటుంబంలో 8 మందిని సజీవంగా కాపాడి ఉన్నాడు. ஒரு நாள் வந்தது, நோவாவின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டதான அந்த எச்சரிப்பின்படியே இந்த பூமியானது ஜலத்தினால் அழிந்து போயிற்று. One day came, according to the warning that Noah was telling the people, the whole earth was destroyed with the water. ఒక దినం వచ్చెను, ఆ దినమున నోవహు యొక్క హెచ్చరిక ప్రకారము భూమంతా కూడా జలము చేత నాశనం చేయబడెను. அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பும்படி கொடுக்கப்பட்ட காலத்திலே அவர்கள் மனம் திரும்பாமல் ஜலப்பிரளயம் வந்து அழிக்கும் போது அந்த ஜனங்கள் கதறினார்கள், கத்தினார்கள், அழுதார்கள், ஓலமிட்டார்கள், கூக்குரலிட்டார்கள். அவருடைய சத்தத்தை தேவன் கேட்கவில்லை. And the people, they did not cry when the days of warning was given, when the time was given, but when they were all getting destroyed, they cried, they lamented, they wept, they also shouted unto the Lord, but the Lord did not hear the voice. దేవుడు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి సమయమందు ఇక జనులు మారుమనసు పొందలేదు. అయితే జల ప్రవాహం వచ్చి వారందరిని కూడా నాశనం చేయించినప్పుడు వారందరూ కూడా కేకలు వేసిరి, అరిచిరి, రోదనం చేసిరి, విలపించిరి. అయినను వారి యొక్క మొర్ర వినబడలేదు. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 24, 25, 26, 27 இந்த வசனங்களை வாசியுங்கள். Proverbs chapter 1 verses 24, 25, 26 and 27. సామెతలు మొదటి అధ్యాయము 24, 25, 26, 27 వాక్యములు. நான் கூப்பிட்டு நீங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறீர்கள். நான் என் கையை நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. என் ஆலோசனையை எல்லாம் நீங்கள் தள்ளி என் கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுத்தீர்கள். ஆகையால் நானும் உங்கள் ஆபத்து காலத்தில் நகைத்து நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வரும்போது ஆகடியும் பண்ணுவேன். நீங்கள் பயப்படும் காரியம் புசல் போல் வரும்போது, ஆபத்து சூறாவளி போல் உங்களுக்கு நேரிடும் போதும், நடுக்கமும் இடுக்கணும் உங்கள் மேல் வரும்போதும் ஆகடியும் பண்ணுவேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நான் கூப்பிடும்போது நீ எனக்கு செவி கொடுக்காதபடியினால் உனக்கு ஆபத்து வரும், அப்போது நீ கூப்பிடுவாய், நான் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. The word of the Lord says, when I called you refused, so when you call in the time of trouble I will also laugh at you. నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి, అందుచేత అపాయం మీకు సంభవించినప్పుడు నీవు పిలిచెదవు, నేను వినను అని ప్రభు చెప్పెను. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనమా, இப்படித்தான் முன்பு இருந்த பூர்வ உலகம் அழிந்து போயிற்று. in this manner the whole old earth was destroyed by water. ఈలాగున పూర్వకాలమందున్నటువంటి లోకము నాశించబడెను. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற, இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தேவ ஜனங்கள் பூர்வ உலகத்தை பற்றி மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And those group of people who are talking, when they are staying in this present world, they are talking about the world to come. Those group of people should have a knowledge about the old world. రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి మాట్లాడుచున్నటువంటి మనము ముందున్నటువంటి పూర్వకాలపు లోకమును మన యొక్క మనసులో మనం ఉంచుకొనవలెను. அதன் பிறகு அந்த நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேரை கர்த்தர் பாதுகாத்து இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தார். And those God protected Noah and all his family members, and he brought them into this world, in the present world. దేవుడు నోవహును అతని కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి 8 మందిని కూడా రక్షించి ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం మనం కనబడుచున్నటువంటి ఈ లోకంలోనికి ప్రభువాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல 602 கோடி ஜனங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Today in this world there are about 602 crore people staying. ప్రస్తుతం ఈ లోకమందు 602 కోట్ల జనులు జీవించున్నారు. இந்த 602 கோடி ஜனங்களும் நோவாவின் குடும்பத்தில் உள்ள அந்த 8 பேர் மூலமாக வந்தவர்கள். All these 602 crore people, they came through that family of Noah. 602 కోట్ల జనమంతా కూడా నోవహు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ 8 మంది ద్వారా పుట్టినటువంటి వారే. இன்றைக்கு ஜனங்கள்
பெருகி பூமியை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Today the people are multiplying and filling this world. జనులందరూ కూడా విస్తరించి భూమిని వారు నిండజేయుచున్నారు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில வந்து அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார். Lord Jesus Christ, approximately 2000 years ago, he came into this world and he proclaimed the gospel. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సుమారు 2000 సంవత్సరములకు ముందుగా ఈ లోకమునకు వచ్చి ఆయన సువార్తను ప్రకటించెను. அவர் இந்த பூமியில் பிரசங்கித்த போது இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தை பற்றி அவர் சொன்ன சில காரியங்களை சிந்திக்கும்படியாக நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். Let us all turn our attention so that we should meditate what he spoke when he was in this world about the present world. ఈ యొక్క ప్రస్తుతమందున లోకమందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉండి సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయములను మనం ఇప్పుడు శ్రద్ధ వహించెదము. లూకా సువిశేషం 17వ అధ్యాయం 26, 27, 28 இந்த மூன்று வசனங்களை வாசி. Luke's Gospel, chapter 17, verses 26, 27 and 28. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 26, 27, 28 వాక్యములు. 30వ వచనం వరకు వాసి. Till 30. 30వ వాక్యం వరకు. நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள், பெண் கொண்டு பெண் கொடுத்தார்கள். ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும். ஜனங்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், கொண்டார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். லோத்து சோதோமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்தில் இருந்த அக்கினியும் கந்தகமும் வர்ஷித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நோவா காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தையும் லோத்து காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தையும் ஆண்டவர் எடுத்து இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனத்தோடு பேசிக் கொண்டு வருகிறார். Jesus Christ is telling all the happening incidents that happened in the time of Noah and also in the time of Lot, and he's telling to the people of the present world. నోవహు దినముల్లో జరిగినటువంటి సంభవమును లోతు దినముల్లో జరిగినటువంటి సంభవమును ప్రభు దృష్టాంతముగా చెప్పుచు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జనులకు దాన్ని పోల్చి తెలియజేయుచున్నాడు. இந்த எச்சரிப்பு இப்பொழுது இருக்கிற இந்த பூமியில் குடியிருக்கிற நமக்கும் இந்த பூமியில் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உரியதாக இருக்கிறது. Now this warning is the warning given to us people who are living in the present world and to all the people who are living in this world. ఈ యొక్క హెచ్చరిక ఈ యొక్క భూమి మీద కాపురం ఉండినటువంటి మనకును సమస్త జనులకు కూడా చెందినదై ఉన్నది. நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலேயும் நடக்கும். And as it happened in the days of Noah, so also it will happen in the Son of Man revealeth. నోవహు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుడు వచ్చే దినముల్లోనూ జరుగును. அப்போ நோவாவின் காலத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் எப்பொழுது நடக்கிறதோ அதுதான் மனுஷகுமாரன் வரும் காலம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். So we will have to understand when all the incidents that happened in the days of Noah are going to happen, and when it happens, then the Son of Man is going to be revealed, and that is the time of the Son of Man. నోవహు దినముల్లో జరిగినటువంటి సంభవములన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఇక భూమి మీద జరుగుచున్నవో అది మనుష్య కుమారుడు వచ్చినటువంటి కాలం అని చెప్పి మనం తెలుసుకొనవలెను. முக்கியமாக 1-2 சம்பவங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி இனி வரும் உலகத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்கலாம். Importantly, I am going to remind one or two things, and then we'll go into the world that is going to come. 1-2 ముఖ్యమైనటువంటి కార్యములను చెప్పి రాబో లోకంలోనికి మనం ప్రవేశించదము. நோவாவின் நாட்களில் அந்த நாட்களில் உள்ள ஜனங்கள் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் தேவகுமார்கள் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம். We read that one important reason for the old world being destroyed is that the sons of God were finding the daughters of men to be more fair, and they took them as wives. ఆ యొక్క దినముల్లో పూర్వకాలమందున లోకమును దేవుడు నాశనం చేయట కారణమేదనగా దేవుని యొక్క కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారి కొరకు స్త్రీలను తీసుకొని వివాహం చేసుకొనిరి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. புத்தியுள்ள மனைவியோ கர்த்தர் அருளும் ஈவு. The wise woman or wise wife is the Lord's gift. జ్ఞానము గల భార్య యెహోవా యొక్క దానము. நீ இனி வரும் உலகத்தை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு உனக்கு இருந்தால் பெண் கொள்ளாமல் பெண் கொடுக்காமல் அப்படியே கர்த்தருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்றுதான் முதலாவது வேத வசனம் உனக்கு போதிக்கிறது. The first word, the word of God that preaches is that when you are a son of God, then you should not
marry, or you should not give into marriage, or you should not take into marriage, and to get ready for the coming of the Lord. నీవు నిజమైన దేవుని యొక్క కుమారుడవుగా కనబడినట్లయితే పెండ్లి చేసుకొనవు, పెండ్లికి ఇయ్యబడవు. ఎందుకనగా రాబోచున్నటువంటి ఆ లోకమును గురించి నువ్వు మాట్లాడుకొనుచున్నావు. இனி வரும் உலகமோ அது மகா மகிமையான ஒரு உலகமாக இருக்கும். The world that is going to come is a very glorious world. ఇక రాబోచున్నటువంటి లోకము మహా మహిమగల లోకమై ఉన్నది. ஆனபடியினால் அந்த உலகத்தை குறித்து பேசுகிற நீ அந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற விதத்தில் உன்னுடைய ஆத்மாவிலேயும் சரீரத்திலேயும் உன்னை பரிசுத்தமாக்கி கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. So it is very necessary for you who are speaking about that world which is going to come, and for you to go into that world, you should be very much holy in your body and also in your soul, and you should prepare yourself to be dwelling in that world to come. ఆ రాబోవునటువంటి లోకమును గురించి మాట్లాడుచున్నటువంటి నీవు, దానిలో ప్రవేశింపవలని కోరుచున్న నీవు, ఇక మీదట నీవు ఇటువంటి కార్యములో నువ్వు తలపెట్టుకొనకుండా నువ్వు జీవించుట నీ యొక్క శరీరమందును ప్రాణమందును పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. லூக்கா சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்தை வாசி. Please read Luke's Gospel chapter 20 verse 35. లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయము 35వ వాక్యము. மறுமையையும் மரித்தோரில் எழுந்திருக்கிறதையும் அடைய பாத்திரராக எண்ணப்படுகிறவர்களோ பெண் கொள்வதும் இல்லை, பெண் கொடுப்பதும் இல்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. மறுமையையும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருந்து ஆண்டவரை சந்திக்கிற அந்த மகிமையான வரப்போகிற ராஜ்யத்தை குறித்த வெளிப்பாடு உள்ளவர்கள் விவாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். It says, but they which shall be accounted worthy to obtain that world which is going to come and the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage. పరమును మృతుల పునరుద్ధానమును పొందుటకు యోగ్యులను ఎంచబడివారు ఆ మహిమగల రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలని కోరినటువంటి వారు పెండ్లి చేసుకొనరు. இந்த அடிப்படையில் தான் பரிசுத்த பவுலும் கூட 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 38வது வசனத்தில் கொரிந்தியர் சபைக்கு இதை எழுதுகிறார். Now based on this concept, Saint Paul is writing the same thing to 1 Corinthians chapter 7 verse 38. ఈ యొక్క అర్థంతోనే పరిశుద్ధ పౌలు 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయము 38వ వాక్యమందు వ్రాయిచున్నాడు. 36, 37, 38 3 வசனங்களை தெளிவாக வாசியுங்கள். தேவ ஜனங்கள் எல்லாரும், இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வசனங்களை தெளிவாக அதை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். The people of God who are speaking about the world to come, please read 36, 37 and 38 very clearly. దేవుని యొక్క రాకడకై రాబో లోకమునకు ఎదురు చూచు వారందరూ కూడా 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయము 36, 37, 38 వాక్యములను చాలా శ్రద్ధగా మనం చదివేదము. ஆகிலும் ஒருவன் தன் புத்திரியின் கன்னி பருவம் கடந்து போனதினாலே அவள் விவாகம் பண்ணாமல் இருப்பது அவளுக்கு தகுதி அல்லவென்றும் அவள் விவாகம் பண்ணுவது அவசியம் என்றும் நினைத்தால் அவன் தன் மனதின்படி செய்ய கடவன். அது பாவமல்ல, விவாகம் பண்ணட்டும். ஆயினும் அதற்கு அவசியத்தை காணாமல் தன் இருதயத்திலே உறுதியுள்ளவனாயும் சுயசித்தத்தின்படி செய்ய அதிகாரமுள்ளவனாயும் இருந்து தன் புத்திரியின் கன்னிகை பருவத்தை காக்க வேண்டும் என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானிக்கிறவன் நன்மை செய்கிறான். இப்படி இருக்க அவளை விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிறவனும் நன்மை செய்கிறான், கொடாமல் இருக்கிறவனும் அதிக நன்மை செய்கிறான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. பண்ணி கொடுக்கிறவன் நன்மை செய்கிறான், கொடாமல் இருக்கிறவன் அதிக நன்மை செய்கிறான். He that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not in marriage doeth better. తన కుమార్తెకు పెండ్లి చేయవాడు బాగా ప్రవర్తించున్నాడు, పెండ్లి చేయనివాడు మరి బాగా ప్రవర్తించున్నాడు. ஏனென்றால் இனி வரும் உலகம் சமீபமாக இருக்கிறது. அதற்குள்ள பிரவேசிப்பதற்கு நாம் ஆயத்தப்படுவதற்கு இது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Because the world that is going to come is very near, and this should not be a hindrance for us to get into that world. ఎందుకనగా రాబోనటువంటి లోకము చాలా సమీపంగా ఉన్నది, అందులోనికి ప్రవేశించుటకు ఈ కార్యము మనకు ఆటంకంగా ఉండకూడదు. விவாகம் பண்ணுகிறவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தில் உபத்திரவப்படுவார்கள். And those who are getting themselves in marriage, they will be troubled in their body. పెండ్లి చేసుకుని వారు తమ యొక్క శరీరమందు వారు శ్రమ పడుదురు. சரீரத்தில் கர்த்தருக்காக ஜீவிப்பதற்கு அது ஒரு தடையாக இருக்கும். And that is a hindrance for you to dwell in their body for the Lord. శరీరమందును ప్రభు నిమిత్తం జీవించుటకు ఇది ఒక ఆటంకంగా ఉండును. கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் கர்த்தருடைய வருகைக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். And he says, as far as possible, prepare yourself for the coming of the Lord. సాధ్యమైనంత మట్టుకు మిమ్ములను మీరు ప్రభు యొక్క రాకడకై సిద్ధపరచుకొనుడి. வேற வழியே இல்லை, கல்யாணம் பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும், இல்லாவிட்டால் கெட்டு போயிடுவாங்கன்ற ஒரு பயம் இருந்தா நீ கல்யாணம் பண்ணு, அது பாவம் அல்ல. And also he says that if you do not have any other option, that you have to marry, otherwise you will be getting spoiled, then you can marry, that is not wrong. వేరే మార్గమే లేదు, పెండ్లి చేసుకొనకుండా ఉండినట్లయితే చెడ్డవాడుగా మారేదురని చెప్పి అనుకున్నట్లయితే పెండ్లి చేయవచ్చును, దానిలో తప్పు లేదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நாங்கள் விவாகத்துக்கு எதிரிகள் என்று யோசிக்க கூடாது. Please do not think that we are all enemies for marriage. వివాహం చేటకు మేము ఎదిరించున్నామని చెప్పి అనుకోనకూడదు. போன வியாழக்கிழமை
செங்கல்பட்டில் ஒரு விவாகம் நடத்தி வைத்தோம், காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு விவாகம் நடத்தி வைத்தோம். இந்த வியாழக்கிழமை மறுபடியும் செங்கல்பட்டில் ஒரு விவாகம் உண்டு, வெள்ளிக்கிழமை செம்பாக்கத்தில் ஒரு விவாகம் உண்டு. அதெல்லாம் நாங்க தான் நடத்தி வைக்கிறோம். நாங்கள் விவாகத்துக்கு எதிரிகள் அல்ல. Last week we had a marriage in Chengalpet and also in Kanchipuram. Now coming week also we have marriages in Chengalpet and Chembakam. So we are not enemies for marriage. Please do not think that way. గత వారంలో కూడా చెంగల్పేటలోను కాంచీపురంలోను కూడా వివాహం జరిపించినాము. ఈ యొక్క వారంలో కూడా మరలా చెంగల్పేటలోను సెంబాకంలోను వివాహం ఉన్నది, అది కూడా జరిపించేదము. అందుచేత వివాహంకు మేము విరోధులమని చెప్పి ఎవరు కూడా అనుకోకూడదు. இனி வரும் ஒரு உலகத்தை குறித்து நாம் பேசுகிறோமே. We are all speaking about a world that is going to come. ఇక రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి మనం మాట్లాడుచున్నాము. அந்த உலகத்தில் பிரவேசிக்கும்படி நீ உன்னை ஆயத்தப்படுத்துவது எங்கள் மேல் விழுந்த ஒரு பெரிய கடமையாக இருக்கிறது. And it is a very great duty that has been fallen upon us, that you have to prepare yourself for the coming of the Lord, for that world. ఆ రాబోనటువంటి లోకమునకు నిన్ను సిద్ధపరచుటకు నిన్ను మేము సిద్ధపరచినటువంటి స్థితిలోనికి నడిపించుటయే మా మీద ఉన్నటువంటి బాధ్యత అయినది. வேறு வழி இல்லாவிட்டால் விவாகம் பண்ணிக்கொள். If there is no other way, then you get married. నీకే మార్గం లేనట్లయితే వివాహం చేసుకొనవచ్చును. ஆனால் தேவ வசனத்தை பெற்று ஜீவிக்கிற தேவகுமாரரும் தேவகுமாரத்தியுமாக இருக்கிற நீ மனுஷ குமாரத்திகளை தெரிந்து கொள்ளாதே. But you who are a son of God or a daughter of God, who have the word of God in you, you should not choose men or women from the daughters of the world or the men of the world. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము పొందినటువంటి నీవు దేవుని యొక్క కుమారుడుగాను దేవుని యొక్క కుమార్తెగాను కనబడుచున్నటువంటి నీవు నరుల కుమారులను కుమార్తెలను వివాహం చేసుకొనవద్దు. நீ அழகுக்காக சத்தியத்தை விட்டு விலகி சத்தியத்தில் இல்லாத ஜனத்தை நீ தேடி அவர்களுக்குள்ளே பெண்களை தெரிந்து கொள்ளாதே. And you should not go into the people who are not in this truth, because for the very reason that they are all very much beautiful. వారు చాలా చక్కటి వారు, అందం గలవారని చూచి సత్యము లేనటువంటి వారిని నువ్వు వెళ్లి వివాహం చేసుకొనవద్దు. நீ பணத்துக்காக, பொருளுக்காக, நகைக்காக, சொத்துக்காக சத்தியத்தை விட்டு விலகி வெளியே போய் விவாகம் பண்ணாதே. அது கர்த்தருடைய பார்வையில மகா அருவருப்பும் தீங்குமான காரியம். And for the sake of the money or the wealth or material or property, you should not go away from the truth and get yourself married in some other caste, but that is a great abomination in the sight of the Lord. డబ్బు కొరకో, వస్తువుల కొరకో, లేక ఆస్తుల కొరకో, సొత్తు కొరకో నువ్వు బయటకు వెళ్లి వివాహం చేసుకొనవద్దు. అలాగ చేసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క దృష్టికి అది చాలా హేయమైనది, అపవిత్రమైనది. தேவகுமாரர்கள் தேவகுமாரத்திகளை தான் விவாகம் பண்ண வேண்டும். The sons of God should marry only the daughters of God. దేవుని యొక్క కుమారులు దేవుని కుమార్తెలను మాత్రం వివాహం చేసుకొనవలెను. சத்தியத்தை அறிந்த ஜனங்கள், சத்தியத்தில் ஜீவிக்கிற ஜனங்கள் தான் விவாகம் பண்ண வேண்டும். Those who know the truth and those who are living in it should get married only in those group of people who are living in the truth. సత్యం ఎరిగి సత్య ప్రకారముగా జీవించువారు, సత్యమును అనుసరించి జీవించు వారినే వివాహం చేసుకొనవలెను. அந்நிய நுகத்தில் அவிசுவாசிகளோடு நீ பிணைக்கப்படக்கூடாது. And you should not get yourself yoked with strangers or unbelievers. అవిశ్వాసులతో కూడా నువ్వు జోడుగా ఉండకూడదు. பூர்வ உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிவதற்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம். அதுபோலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலேயும் நடக்கும். And it was a very important reason for the old world to be destroyed. The same thing will happen in the world that is going to come in the Son of Man when he is revealed. పూర్వకాలం అందున్నటువంటి లోకము నాశనం అయిపోటకు ఇదే ముఖ్యమైనటువంటి కారణమైనది. మనుష్య కుమారుని యొక్క దినముల్లో కూడా ఇలాగునే జరుగును. இன்றைக்கு எத்தனை விசுவாசிகள் விவாக நேரம் வரும்போது இந்த சத்தியத்தை விட்டு விலகி வெளியே போய் விவாகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் நோவா காலம். How many believers are going away from the truth and getting themselves married in some other religion, and that is the days of Noah. ఎంతమంది విశ్వాసులు మీరు సత్యం ఎరిగిన పిమ్మట బయటకు వెళ్లి వివాహం చేసుకొనిచు ఉన్నారు. ఇది నోవహు యొక్క కాలము. விசுவாசிகள் இந்த விஷயத்துல ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். Believers should be very much careful in this aspect. విశ్వాసులైన వారి యొక్క విషయమందు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. பூமியிலே உங்களுடைய வழியை நீங்கள் கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. You should not destroy your ways in the world. భూమి మీద మీ యొక్క మార్గమును మీరు చెరిపి వేసుకొనకూడదు. இரண்டாவதாக மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் அவருடைய சிறுபிராயம் முதல் கொண்டு நித்தமும் பொல்லாததாக இருந்தது. Secondly, the imaginations of man's thoughts right from this youth are all very much evil. రెండవదిగా మనుషుని యొక్క హృదయాలోచన వాని యొక్క బాల్యం మొదలుకొని నిత్యము కూడా చెడ్డదిగా ఉండును. இன்றைக்கு டிவி, சினிமா இவைகளின் மூலமாக
எவ்வளவோ சிறு பிள்ளைகள் கெட்டு அழிந்து கொண்டிருக்கிறார். Even today, many little children are getting spoiled because of this TV and cinema. ఎంతో మంది చిన్న పిల్లలు టీవీ సినిమా ద్వారా ఎంతగానో పాడైపోవచ్చున్నారు. கம்ப்யூட்டர்ல இன்டர்நெட் பார்த்து அநேகர் தங்களுடைய வழியை கெடுத்துக் கொள்ளுகிறார். And even in computers, they go and watch internet and they destroy their ways. కంప్యూటర్లో కూడా ఇంటర్నెట్ వారు చూసి తమ యొక్క మార్గంలను పాడు చేసుకొనుచున్నారు. அவருடைய சிறுபிராயம் முதற்கொண்டு அவருடைய நினைவுகள் எல்லாம் பொல்லாததாகி கொண்டே இருக்கிறது. Right from their childhood, all their imaginations are evil. వారి యొక్క బాల్యం మొదలుకొని వారి యొక్క హృదయాలోచన చాలా చెడ్డదిగా ఉన్నది. நோவா காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். As it happened in the days of Noah, so also will happen in the days of the Son of Man. నోవహు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని దినముల్లోను జరుగును. ஆண்கள் உடையை பெண்கள் தரிக்கிறது இல்லையா? Does not men put on the women's garments? పురుషుల యొక్క వేషము స్త్రీలు ధరించుటలేదా? విశ్వాసిகள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து கவனமாக இருங்க. Believers, be careful regarding your children. విశ్వాసులైన వారు మీకు బిడ్డలను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండుడి. எத்தனையோ பெண் பிள்ளைகள் ஆண்களை போல முடியை கட் பண்றது இல்லையா? Are not many daughters getting their hair cut like boys? ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు తమ యొక్క వెంట్రుకలను మగవారి వలె కత్తిరించుకొనుచున్నారు కదా? நீங்கள் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். You should be careful. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. லோத்து காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். And what happened in the days of Lot, that same thing will happen in the days of the Son of Man. లోతు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని యొక్క దినముల్లోను జరుగును. சோதோம் குமரா பட்டணத்தை ஆண்டவர் நெருப்பினால் அழித்து போட்டார். Now God destroyed the city of Sodom and Gomorrah with fire. సొదొమ గొమొర్రా అన్నటువంటి పట్టణమును దేవుడు అగ్ని చేత నాశనం చేసెను. இப்பொழுது நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த எல்லா அருவருப்புகளும் சோதோம் குமராவிலே பெருகிக் கொண்டிருந்தது. Now all the abominations that we were meditating upon, they were all increasing in Sodom and Gomorrah. ఇప్పుడు మనము మాట్లాడుచున్నటువంటి హేయ కార్యములన్నీ కూడా సొదొమ గొమొర్రాలో అవి అధికంగా వర్ధిల్లెను. மனுஷருடைய அக்கிரமம் வானத்தை எட்டியது. The iniquities of men reached heaven. మనుషుని యొక్క అక్రమము ఆకాశం నంటి ఉన్నది. அதை பார்க்கும்படி தேவன் இறங்கி வந்தார். And to see that, God came down. దాన్ని చూచుటకు దేవుడు దిగి వచ్చెను. சோதோம் குமரா பட்டணத்தை அழிப்பதை அல்லாமல் காக்க வழி இல்லாமல் போயிற்று. And except to destroy the city of Sodom and Gomorrah, there was no other way of escape. సొదొమ గొమొర్రా పట్టణమును దేవుడు నాశనం చేయవలసి వచ్చినే గాని కాపాడలేకపోయెను. அதற்குள்ளே இருந்த லோத்து குடும்பத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்தார். But Lot's family who was in that Sodom and Gomorrah, God escaped or protected them. దానిలో ఉన్నటువంటి లోతు కుటుంబమును దేవుడు కాపాడి ఉన్నాడు. தூதர்கள் அவருடைய கையை பிடித்துக் கொண்டு போய் பட்டணத்துக்கு வெளியே விட்டார். The angels caught their hand and they left them outside the city. దూతలు వారి యొక్క చేతులను పట్టుకొని పట్టణంనకు వెలుపలికి వారు తీసుకొని పోయిరి. காரணம் என்ன? What is the reason? కారణమేమి? அந்த அருவருப்பான அந்த பட்டணத்திலே லோத்து தன்னுடைய 2 பெண் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் எந்த தீமைக்கும் உட்படாதபடி அவர்களை ரொம்ப கண்ணியமாக வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்தார். Because in that city, in spite of all those great abominable things, Lot had 2 daughters and he kept their daughters without any impurities from all those abominations. ఈ యొక్క పట్టణమందు లోతు తనకి 2 కుమార్తెలను ఎటువంటి అపవిత్రత వారి యొక్క జీవితంలో తగలకుండా చాలా భద్రంగా వారిని కాపాడుచున్నాడు. அவர்களை விட்டு வெளியவே அனுப்பாமல் வளர்த்திருக்கிறார். And he had not sent those daughters outside the house. ఇంటి నుండి బయటకు పంపించకుండా తన యొక్క కుమార్తెలను కాపాడి ఉన్నాడు. அவனுக்கு பரிசுத்தத்தை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு இருந்தது. They had a revelation regarding holiness. తనకు పరిశుద్ధతను గురించినటువంటి ఒక ప్రకటన ఉండెను. என்னுடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியிலே பெரிய ஆட்கள் ஆகிறதை விட அவர்கள் பரிசுத்தமாய் தேவனுக்கு பயந்து நடந்தால் போதும் என்று திருப்தியாக இருந்தார். Instead of these 2 daughters becoming very great people in this world, let these 2 daughters become holy and keep themselves quiet in this earth. That was his concentration. నా యొక్క కుమార్తెలు లోకంలో గొప్పవారుగా మారట కంటేను వారి ఇంట ఉండి పరిశుద్ధులుగాను దైవభక్తి గల వారు ఉండినట్లయితే చాలునని చెప్పి అనుకొని ఉన్నాడు. புருஷரை அறியாத பிள்ளைகளாக அவர்களை வளர்த்து வந்தார். And he made them grow without knowing men. పురుషుని ఎరుగనటువంటి స్త్రీలుగా వారు కనబడి ఉన్నారు. விசுவாசிகளே, லோத்து காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். நீயோ உன்னுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்தத்தில் வளர்க்கிறதுல கவனமாக இருப்பாயா? Believers, watch yourselves, because what happened in the days of Lot will happen in the days of Son of Man. So you will have to keep your daughters very much careful and diligent. ప్రియమైన విశ్వాసులారా, లోతు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని దినముల్లో జరుగును. నీవైతే నీ యొక్క బిడ్డలను పరిశుద్ధంగా ఉంచుటకు జాగ్రత్త పడుము. விசுவாசிகளுடைய குடும்பங்களிலே டிவி வைத்து அதை பார்த்து பிள்ளைகளை கெட்டு போக வழியை உண்டாக்காதீர்கள். Do not keep television in your believers' house and make your children watch it and do not make them spoil. విశ్వాసుల ఇంటిలో మీరు టీవీ నుంచుకొని మీకు పిల్లలు పాడైపోటకు చోటివ్వవద్దు.
அவர்கள் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக இருந்தால் போதும், அதிகம் படிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல நான் வந்து விட்டோம். We have come into this period where they are just fearful for the Lord, it is enough. Not reading much is also not essential. We have come into that period. మనము వారి పిల్లలు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండినట్లయితే చాలును, అధికంగా వారి విద్యాభ్యాసం కూడా చేయనక్కర్లేదు. మనము ఈ యొక్క కాలంలోకి వచ్చి ఉన్నాము. நீ கர்த்தருக்காக உன் பிள்ளைகளை வளர்த்தால் பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார். When you grow your children for the Lord will take care of your children. ప్రభు కొరకు నీకు పిల్లలను పెంచినట్లయితే నీకు బిడ్డల యొక్క విషయమును ప్రభువే బాధ్యత వహించును. நோவா காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். What happened in the days of Noah will happen in the days of the Son of Man. నోవహు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని దినముల్లోని జరుగును. ஆனபடியால் பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்டது. So because of this the old world was destroyed. అందుచేత పూర్వమందున్నటువంటి లోకము నాశనం చేయబడును. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகமோ ஜலத்தினால் அழிக்கப்படாது, இந்த வானமும் பூமியும் அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But this world will not be destroyed by water. It will be kept as a prey for fire, the whole heaven and earth. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆకాశమును భూమి కూడా జలము చేత నాశనం చేయబడదు గాని అగ్ని కొరకు అవి అన్ని కూడా నిలువ చేయబడి ఉన్నవి. இரண்டாம் பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனத்தை வாசி. When you read 2 Peter chapter 3 verses 7 and 8. రెండవ పేతురు 3వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యములు. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த வானமும் பூமியும் அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the heavens and earth which are now are reserved unto fire. ఇప్పుడున్నటువంటి ఆకాశమును భూమియు అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడి ఉన్నవి. சேர்த்து வைத்தவைகள் எல்லாம் அக்கினியினால் வெந்து உருகி போக வேண்டிய நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. All that you have kept in deposition will all be destroyed and be melted with fire. నీవు సేకరించినటువంటి కార్యములన్నీ కూడా అగ్ని చేత అవన్నీ కూడా కాలిపోయి లయమైపోవును. அந்த அக்கினிக்கு தப்புவிக்கப்பட்டு இனி வரப்போகும் உலகத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் இந்த நாளிலேயும் நோவா காலத்தில் ஒரு வழியை உண்டாக்குனது போல தேவன் அதற்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கி இருக்கிறார். Like how God made a way in the days of Noah, so also God is trying to make a way in the days now which is going to be kept for destruction, and through he has kept a way for us. అగ్ని నుండి మనం తప్పించబడి రాబోనటువంటి లోకంలోనికి మనం ప్రవేశించినట్లుగా నోవహు యొక్క దినముల్లో మార్గంను సిద్ధపరిచిన దేవుడు ఈ కాలమందు కూడా ఒక మార్గంను సిద్ధం చేయుచున్నాడు. அந்த வழிதான் கர்த்தராகிய இயேசுவும் அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு சபையும். That way is our Lord Jesus Christ and the New Testament church that was created through him. ఆ యొక్క మార్గమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఆయన చేత ఏర్పరచబడిన క్రొత్త నిబంధన సంఘమును. இந்த உலகம் அக்கினிக்கு இரையாக வெகு சீக்கிரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட போகிறது. This world is going to be committed to fire as a prey. అతి త్వరలో ఈ యొక్క భూమి అగ్ని కొరకై అప్పగించబడును. நீயோ தப்பிவிக்கப்பட்டு இனி வரப்போகிறதான மகிமையான உலகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படியாக புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ள கடந்து வருவாயா? And you will have to escape yourself from this fire and from this great destruction, so that you have to come into the New Testament church. నీవైతే అగ్ని నుండి తప్పించుకునే నిమిత్తము క్రొత్త నిబంధన సంఘములోనికి నువ్వు రమ్ము. மனம் திரும்பாதவர்கள் மனம் திரும்புங்கள். Oh, those who have not repented, repent. మారు మనసు పొందని వారు మారు మనసు పొందుడి. பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Get the forgiveness of sin. పాప క్షమాపణ మీరు పొందుడి. தாமதம் இல்லாமல் சரியான ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Without getting delayed, get a proper baptism. ఆలస్యం చేయక మంచి జ్ఞానస్నానం బాప్తిసం తీసుకొనుడి. அழுது போராடி கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Cry and strive in prayer and get the anointing of the Holy Spirit. ఏడ్చుచు ప్రార్థన చేయుచు కనిపెట్టి పరిశుద్ధాత్మక అభిషేకం పొందుడి. அந்த நோவாவோடு அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேர் சேர்ந்து இருந்தது போல இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் தேவன் ஏற்படுத்தின தேவனுடைய ஊழியக்காரரோடு நீ சேர்ந்து கொள். Like how that in the days of Noah, the family members are attached with Noah in the same manner, you also should be attached with the saints in the New Testament church. నోవహు దినముల్లో ఎలాగున 8 మంది కుటుంబస్తులు నోవహుతో కూడా చేరి ఉన్నారో నీవు కూడా పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసమందు వారితో కూడా క్రొత్త నిబంధన సంఘంలో చేరుము. இங்கே கொடுக்கப்படுகிறதான அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படி. And you should obey to the apostolic doctrine given here. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి అపోస్తలుల ఉపదేశమునకు విధేయపడుము. அவர்களோடு அந்யோன்யமாக இரு, ஒன்றையும் மறைக்காதே. And you should have proper fellowship, do not hide anything. వారితో కూడా నువ్వు అన్యోన్యమైన సహవాసం కలిగి ఉండుము, దేనిని కూడా దాచిపెట్టవద్దు. நீ இந்த சபையில விசுவாசிதான் எத்தனையோ காரியங்களை உன்னை நடத்துகிற ஊழியக்காரருக்கு மறைத்து 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 வைத்து ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். You are a believer in this church, but you have hidden so many things
from the discipliner or the saint who is leading you. నీవు ఇక సంఘంలో విశ్వాసిగానే కనబడుచున్నావు గాని దేవుని యొక్క సేవకులకు ఎన్నో విషయములను దాచిపెట్టి ఉన్నావు. உனக்கு அந்யோன்ய ஐக்கியம் கிடையாது. You do not have a proper fellowship. అన్యోన్యమైన సహవాసం నీకు లేదు. ஏதோ கடமைக்காக ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாய். For duty's sake you have a fellowship. ఏదో ఉండవల్లని చెప్పి ఇక సహవాసంలో కనబడుచున్నావు. உனக்கு அந்யோன்ய ஐக்கியம் இல்லை. You do not have a proper unity and fellowship. అన్యోన్యమైన సహవాసం నీకు లేదు. வரப்போகிற அக்கினிக்கு நீ தப்புவிக்கப்பட முடியாத கர்த்தருடைய வார்த்தை உன்னை எச்சரிக்கிறது. மறைத்து வைத்தவைகளை நீ திறந்த விதத்தில் அறிக்கையிட்டு ஊழியர்களோடு அந்யோன்ய ஐக்கியத்தைக்குள்ள கடந்து வா. Word of the Lord is warning you now. Whatever you were hidden from the saints of God, open it to them and also have a proper and unity and fellowship with the saints of God. నీవు అగ్ని నుండి తప్పించుకునే నిమిత్తము ఏ కార్యములను దాచిపెట్టి ఉన్నావో అవన్నీ కూడా బహిరంగంగా ఒప్పుకోలు చేసి దేవుని యొక్క సేవకులతో అన్యోన్యమైన సహవాసం కలిగి ఉండుము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. சமீபத்தில் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் 4 வருடமா சிகரெட் குடித்து 4 வருடமா குடித்து கொண்டு ராபோஜனம் எடுத்துக்கொண்டு. Recently one Sunday school teacher for 4 years he smokes and also for 4 years he drinks and he has not taken any communion. గత 4 సంవత్సరములుగా ఒక సండే స్కూల్ ఉపాధ్యాయుడైనటువంటి వారు సిగరెట్ త్రాగుచు పొగ తాగుచు మిగిలినటువంటి మద్యపానం కూడా సేవించుచు ప్రభరాత్రి భోజనంలో కూడా పాలు పొందుచున్నారు. உன்னுடைய பலவீனங்களை திறந்த விதத்தில் அறிக்கையிட்டு ஊழியர்களோடு அந்யோன்ய ஐக்கியமாக இரு. அவன் உனக்காக தேவ சமூகத்தில் நின்று பரிந்து பேசுகிற தேவ ஊழியக்காரனாக நிற்கிறானே. And you have to open yourself whatever problems you have to the saints of God, because he is a saint of God interceding for you in the presence of God and also praying for you. నీకు హృదయం తెరిచిన విధంగా లోపల ఉన్నటువంటివి దాచిపెట్టకుండా నీ యొక్క సేవకునికి తెలియజేయము. ఎందుకనగా యొక్క సేవకుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు నీ నిమిత్తం విజ్ఞాపనం చేయుచున్నాడు. இந்த சபையில ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறது பெருசல்ல, அந்யோன்ய ஐக்கியத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ள. It is not a great thing to become a believer or being a believer in this church. You should have a proper unity and fellowship. సంఘమందు విశ్వాసిగా ఉండుట గొప్ప కార్యం కాదు, అన్యోన్యమైనటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండవలెను. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of our దేవుని Lord. యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அப்பம் விக்குதலிலே உறுதியாக தரித்திரு. You have to be steadfast in the breaking of the bread. రొట్టె విరుచుట యందు నువ్వు స్థిరముగా ఎడతెగ్గా నిలిచి ఉండుము. எல்லா சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களுக்கு வந்து சுத்திகரித்துக் கொண்டு நிதானித்து அறிந்து நீ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மாமிசத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ணி நித்திய ஜீவனிலே வளர்ந்து கொண்டே இரு. Attending all the sanctification meetings, you have to sanctify yourself, get yourself purified, also put away all the evil things and take part in the communion, breaking of the bread and drinking of the wine, and go forward in the eternal things. నీవు శుద్ధీకరణ కూటంలోనికి కూడా సరిగ్గా వచ్చి నువ్వు హాజరై నిన్ను శుద్ధీకరించుకొని నీ యొక్క జీవితం సరిగా వివేచించి నువ్వు తెలుసుకున్న వాడవై పవిత్రపరచుకొని ప్రభు యొక్క రొట్టెలోను ప్రభు యొక్క ద్రాక్షారసంలోను కూడా నువ్వు పాలు పొంది నిత్య జీవమునందు నువ్వు ఎదుగుచూ ఉండుము. இனி இந்த உலகத்துல உனக்கு ஒன்று வேண்டாம். You do not need anything in this world. ఇక ఈ లోకమందు నీకు ఏదీ இந்த అక్కరలేదు. உலகமானது அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. This world is kept for fire. ఈ యొక్క భూమి అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడి ఉన్నది. உனக்கு உலகம் வேண்டுமா? வரப்போகிற உலகம் வேண்டுமா? Do you need this world or the world that is going to come? నీకు ఈ లోకం కావాలనా లేక రాబో లోకం కావాలనా? எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி உன்னுடைய முழு குடும்பத்தையும் ஜெபத்துக்குள்ள வைத்து பாதுகாத்து கொண்டு ஜீவிப்பாயா. Always pray and also keep your family in prayer and grow forward. ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయొచ్చు. నీ కుటుంబమును కూడా ప్రార్థనలో ఉంచి నువ్వు ముందుకు సాగుము. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ள வந்த ஒரு கூட்ட ஜனத்தை ஆண்டவர் பாதுகாத்து இனி வரப்போகிற உலகத்துக்காக தேவன் அவர்களை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். One group of people in this New Testament church, God has protected them and he is preparing them for the world that is going to come. ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన సంఘమందు ఉన్నటువంటి ఒక గుంపు జనులను దేవుడు కాపాడి రాబోనటువంటి లోకంలోనికి ప్రవేశింపజేయుచున్నాడు. இதற்கு முன்பு இருந்த பூர்வ உலகத்தை போலவும் இப்பொழுது இருக்கிறதான இந்த உலகத்தை போல இனி வரப்போகிற உலகம் இருக்காது. Like how in the old world, not the world that is in the present world, the world that is going to come will be totally different. పూర్వమందు ఉన్నటువంటి లోకం ఉన్నట్లుగా ప్రస్తుతం కనబడుచున్నటువంటి లోకం ఉన్నట్లుగా రాబోనటువంటి లోకము అలాగున కనబడదు. நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது When you come to Revelation chapter 21, ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయంకు మనం వచ్చినప్పుడు அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் பத்ம தீவில் இருக்கும்போது இனி வரும் உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று ஆண்டவர் அதை காட்டி கொடுக்கிறார். when John's gospel was in the Isle of Patmos, God is revealing about the world that is going to come. అపోస్తలులైనటువంటి యోహాను పద్మాసు ద్వీపంలో ఉండినప్పుడు రాబోనటువంటి లోకము ఎలాగుండునని చెప్పి చూపించి ఉన్నాడు. முதல் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள். Read from the first మొదటి verse. వాక్యం నుండి చదువుడి. பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின,
சமுத்திரமும் இல்லாமற் போயிற்று. யோவானாகிய நான் புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தில் நின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன். அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன். I saw a new heaven and a new earth. అంతటా నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని. முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயிற்று. For the first heaven and the first earth were destroyed. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிற்று. There was no more sea. సముద్రమును ఇకను లేదు. பின்பு யோவானாகிய நான் புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்திலிருந்து தேவனை விட்டு இறங்கி வர கண்டு. And I saw the holy city New Jerusalem coming down from God out of heaven. మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేమన పరిశుద్ధ పట్టణము పరలోకమందున దేవుని ఎదురుని దిగవచ్చుట చూచితిని. அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டதான மணவாட்டிக்கு ஒப்பாக இருந்தது. It was like a prepared as a bride adorned for her husband. అది తన యొక్క భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి ఉన్నది. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనమా, இந்த மூன்று உலகத்தை உன்னால் முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிக்க முடிகிறதா? can you with your whole heart believe all these three worlds? ఇక మూడు లోకములు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసింపగలవా? பூர்வ உலகம் அழிந்து போனதை மனதார விசுவாசிக்கிறாயா? Are you wholeheartedly believing the old world that has been destroyed? పూర్వకాలమందున లోకము నశించిపోయినని మనసారా విశ్వసించున్నావా? அதுபோலவே இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம் அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நோவா காலத்தில் நடந்தது போல சம்பவங்கள் அதை பார்க்கில் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீ விசுவாசிக்கிறாயா? Are you believing that in this present world all the things that happened in the days of Noah are happening? More things are happening compared to it, and it is kept for fire. Do you believe this? ఈ యొక్క ప్రస్తుతమైనటువంటి లోకము అగ్ని కొరకు నిలవ చేయబడినది. నోవహు దినముల్లో జరిగినట్టుగాను దానికంటే కూడా అధికముగా హేయమైన కార్యములు జరుగునట్లుగా నువ్వు విశ్వసించున్నావా? எப்படி விசுவாசிக்கிறது உண்மையானால் இனி வரப்போகிற உலகத்தையும் விசுவாசிப்பாயா? If it is true that you believe, then you will have to believe the coming world. నీవు ఈ కార్యములన్నీ కూడా విశ్వసించడం నిజమైతే రాబోనటువంటి లోకము కూడా నువ్వు విశ్వసించుము. இந்த வானமும் இந்த பூமியும் ஒழிந்து போகும், சமுத்திரமும் சீக்கிரத்தில் இல்லாமல் போக போகிறது. This heaven and this earth will be passed away. There will be no more sea. ఈ యొక్క ఆకాశమును భూమియు త్వరగా గతించిపోవును, సముద్రమును ఇక ఉండదు. புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் ஸ்தாபிக்கப்பட போகிறது. And a new heaven and new earth are going to be established. క్రొత్త ఆకాశములు క్రొత్త భూమియు స్థాపించబడును. புதிய எருசலேமை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த போகிறார். God is going to reveal New Jerusalem. నూతనమైన యెరూషలేమును ప్రభువు బయలుపరచును. அங்கே அழுகை இல்லை, There is no weeping. అక్కడ ఏడ్పు లేదు, அங்கே కన్నీர் இல்லை, There is no tears. అక్కడ కన్నీళ్లు లేవు, அங்கே பசி இல்லை, There is no hunger. అక్కడ ఆకలి లేదు, அங்கே தாகம் இல்லை, There is no thirst. అక్కడ దప్పిక లేదు, அங்கே பாவம் இல்லை, There is no sin. అక్కడ పాపము లేదు, அங்கே பிசாசு இல்லை. There is no Satan. అక్కడ అపవాది లేడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அங்கே ராக்காலம் இல்லை, There is no darkness. అక్కడ రాత్రి లేదు, அது எப்போது வெளிச்சமாக இருக்கும். It will always be shining. ఎల్లప్పుడు కూడా వెలుగుగా ఉండును. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த சூரிய வெளிச்சம் அங்கே தேவையில்லை. And this sun which is shining now is not needed there. ఇప్పుడున్నటువంటి సూర్య ప్రకాశం అక్కడ అక్కరలేదు. அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் சூரியனை போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Every child of God who are getting into that kingdom will be shining as a sun. ఆ యొక్క రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలందరూ సూర్యుని వలె తేజరిల్లుదురు. அந்த ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இருக்காது. And there is no end for that kingdom. ఆ యొక్క రాజ్యం నాకు అంతము లేదు. அந்த ராஜ்யத்திலே தீமையை காண முடியாது. You cannot see evil in that kingdom. ఆ యొక్క రాజ్యమందు కీడును మనం చూడలేము. ஒரு பாவியும் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. Not even a sinner can get into that kingdom. ఒక్క పాపియు ఈ యొక్క రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపలేడు. தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிற ஒன்றும் அதிலே பிரவேசிக்காது. That which is defiling and that which is lying will never enter into that kingdom. నిషిద్ధమైనది అసహ్యమైనది అబద్ధమైన జరిగించేవాడు దానిలోనికి ప్రవేశింపడు. அந்த ராஜ்யத்திலே இப்படிப்பட்ட சரீரம் இருக்காது. And in that kingdom this body will not be present. ఆ యొక్క రాజ్యమందు ఇటువంటి శరీరం ఉండదు. அது மகிமையான ஒரு ராஜ்யம். That is a glorious kingdom. అది మహిమగల రాజ్యము. அதிலே வாசம் பண்ணுகிறவர்கள் எல்லாம் மகிமையின் சரீரத்தோடு இருப்பார்கள். And those who are dwelling there will have a glorious body. ఆ రాజ్యమందు నివసించేవారు మహిమగల శరీరం గలవారు. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே. We are all talking about the coming world. ఇక రాబో లోకమును గురించి మాట్లాడుచున్నాము. ஆண்டவர் அதை தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. God did not subject that to the angels. దేవుడు దాని దూతలకు లోపరచలేదు. ஜெயஜீவியம் செய்த தேவனுடைய மனிதர்களுக்காக தேவன் அதை கீழ்ப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். God has subjected that kingdom for the people who are overcoming, doing a victorious life. జయ జీవితం చేయించినటువంటి దేవుని యొక్క జనుల కొరకు ప్రభు దాన్ని ఉంచి ఉన్నాడు. எல்லாவற்றையும் ஜெயித்த தேவ ஜனங்கள்
ஆண்டவரோடு கூட சதாகாலமும் அங்கே ஆளுகை செய்வார்கள். That group of people who are already overcome everything for eternity to come, they will dwell with the Lord. సమస్తమును జయించినటువంటి దేవుని యొక్క జనులు ప్రభుతో కూడా యుగాయుగములు రాజ్యం చేయుదురు. உனக்கு எந்த உலகம் வேண்டும்? Which world do you want? నీకు ఏ లోకం కావలెను? இப்பொழுது இருக்கிற விபச்சாரமும் பாவமும் நிறைந்த இந்த அசுத்த உலகம் உனக்கு வேண்டுமா? வரப்போகிற மகிமையான உலகம் உனக்கு வேண்டுமா? Do you need this world, present world which is filled with adultery and all fornication, or do you need that glorious world that is going to come? వ్యభిచారము పాపము నిండినటువంటి ఒక లోకం నీకు కావాలనా లేక మహిమగల రాబో లోకం నీకు కావాలనా? எந்த உலகத்துக்காக தேவன் உன்னை வேறுபிரித்து இந்த பேழைக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்ற வெளிப்பாடு உண்டோ? Do you have a revelation for what world has the Lord separated you and brought you into this ark? ఏ లోకం నిమిత్తము ప్రభు నిన్ను వేరు చేసి ఓడలోనికి తెచ్చి ఉన్నాడని ప్రకటన నీకున్నదా? எதற்காக ஆண்டவர் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ள உன்னை கொண்டு வந்தார், எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணினார் என்ற வெளிப்பாடு உண்டோ? Do you have a revelation as to why the Lord brought you into the New Testament church, or why did the Lord give you his anointing? ఎందుకొరకు ప్రభు నిన్ను క్రొత్త నిబంధన సంఘములోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు, ఎందుకు అభిషేకించి ఉన్నాడను ప్రకటన ఉన్నదా? ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் ஒரு உன்னதமான பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யும்படி உன்னை சமர்ப்பிப்பாயாக. And you should commit yourself that you should do a holy life in your body and in your soul. నీ యొక్క శరీరమందును నీ యొక్క ప్రాణమందును పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయుటకై నువ్వు సమర్పించుము. கர்த்தராகிய இயேசு ஜெயங்கொண்டு பரிசுத்தவான்களை சீக்கிரத்தில் இந்த அழிவுக்குரிய உலகத்திலிருந்து தப்புவிக்க போகிறார். Jesus Christ is going to escape very soon the overcoming saints from this world which is going to be destroyed. అతి త్వరలో యేసు జయించినటువంటి పరిశుద్ధులను నాశనమైపోయినటువంటి లోకం నుండి తప్పించును. அப்பொழுது இருந்த அந்த உலகத்தில் நோவாவின் குடும்பத்தை பாதுகாத்தது போல ஆண்டவர் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிற அக்கினி பரீட்சையிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கும்படியாக தேவன் உன்னை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். Like how God escaped Noah and his family from that world which was destroyed, in the same manner God is escaping you through this church and from this world which is kept for fire. ఆ దినముల్లో నోవహును దేవుడు యొక్క నాశనం నుండి తన కుటుంబమును తప్పించినట్లుగా ఈ దినమున దేవుడు నీకు వచ్చుచున్నటువంటి అగ్ని పరీక్షల నుండి నిన్ను తప్పించగోరుచున్నాడు. பாவத்துக்கு செத்து போன ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படி உன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை சமர்ப்பிப்பாயா. You should commit your body, soul and spirit that you should do a life dead unto sin. పాపమునకు మరణించినటువంటి జీవితం చేయుటకై నీ యొక్క ప్రాణాత్మ శరీరములను సమర్పించుము. உலக ஜனங்கள் அசுத்தங்களுக்கு தங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள். The worldly people are giving their body unto all uncleanness and filthy. లోక జనులు అపవిత్రతకు తమ యొక్క శరీరములను అప్పగించున్నారు. இனி வரப்போக உலகத்தில் பிரவேசிக்கும்படி அழைக்கப்பட்ட நீ பரிசுத்தத்துக்கும் நீதிக்கும் உன்னுடைய சரீரத்தை சமர்ப்பிப்பாயா. And you who are called for this world which is going to come, you will have to commit your body to righteousness and holiness. ఇక రాబోవునటువంటి లోకమునకు పిలువబడినటువంటి నీవు నీకు శరీరమును పరిశుద్ధతకు నీతికి సమర్పించుము. అసదియాయిరాదే, జాగ్రత్తయాయిరు. Do not be sober, be diligent. అశ్రద్ధగా ఉండవద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండుడి. நித்திரை செய்யாதே, நித்திரையை விட்டு எழுந்திரு. Do not be sleeping, get yourself from rise. నిద్రించవద్దు, నిద్ర నుండి మేల్కొనుము. தூங்காதே, விழிப்புள்ளவனாயிரு. Do not sleep, be vigilant. నిద్రపోవద్దు, మెలకువగా ఉండుము. வெகு சீக்கிரமாய் இந்த உலகம் அக்கினிக்கு இரையாக போகிறது. Very quickly the world is going to be destroyed with fire. అతి త్వరలో ఇక లోకము అగ్నికొర చేత నాశనం చేయబడును. நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குவோமாக. Let us all kneel down. మన యొక్క మోకాళ్ళను మనం అర్చిదము. உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கைக்காய் நம்மை சமர்ப்பிப்போமாக. Let us all commit for a very high lofty life. ఉన్నతమైనటువంటి జీవితములకై మనం సమర్పించేదము. உன்னதத்திலே இருந்து ஒரு அபிஷேகம் இறங்கும்படி உன்னுடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுப்பாயா. Open your heart so that a great anointing is going to come from a very high place. ఉన్నతము నుండి ఒక అభిషేకం దిగి వచ్చినట్లుగా నీకు హృదయమును తెరువుము. இனி வரப்போகிற உலகத்துக்காக நான் ஜீவிப்பேன் என்று மனதில் உறுதியான தீர்மானம் எடுப்பாயா. Make a strong determination in your heart that I am going to live for the world to come. ఇక రాబోవునటువంటి లోకం కొరకు నేను జీవించేదని చెప్పి నీకు మనసులో స్థిరమైన తీర్మానం చేయుము. உன்னுடைய தீர்மானம் உறுதியாயிருந்தால் உனக்குள்ள என்ன பலவீனங்கள் தோல்வி இருந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை மன்னித்து உன்னை விடுவிக்க இப்போது உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். If your determination is steadfast and strong, our Lord is faithful to help you from all your weaknesses,
to keep your determination true. నీ యొక్క తీర్మానము స్థిరంగా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి బలహీనతలు కొరతలు ఉండినప్పటికీ ప్రభు వాటన్నిటిని క్షమించి నిలవబెట్టుటకు శక్తిమంతుడు. உன்னை நீயே குற்றப்படுத்திக் கொண்டிருக்காதே. Do not make yourself guilty. నీ మీద నీవే నేరం మోపుకొనవద్దు. பிசாசு உன்னை குற்றப்படுத்த இடம் கொடுக்காதே. Do not give room for the devil to make yourself guilty. సాతాను నీ మీద నేరం మోపునట్లుగా చోటివ్వద్దు. ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் பரிசுத்தமாய் ஜீவிப்பேன் என்று மனதிலே உறுதியான தீர்மானம் எடு. Make a strong determination in your heart that I am going to live a holy life in my soul and in my body. నా యొక్క శరీరమందును నా యొక్క ప్రాణమందు కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించదరని మనసులో స్థిరమైన తీర్మానం చేయుము. கர்த்தாவே இனி வரப்போகிற அந்த உலகத்துக்காக என்னை ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொல். Say, Lord, I am committing myself for the world that is going to come. ప్రభువా ఇక రాబోయేటువంటి ఆ లోకమునకై నన్ను అప్పగించుకొనిచున్నానని చెప్పుము. இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம். I do not need this ఈ యొక్క world. లోకము నాకు వద్దు. எத்தனை பேர் வாயை திறந்து தைரியமாய் சொல்ல முன்னுக்கு வருகிறீர்கள்? How many of you are coming forward, opening your mouths and saying this? ఎంతమంది నోరు తెరిచి ఇక మాటలను ధైర్యంగా చెప్పుచున్నారు? இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம். I do not need this ఈ యొక్క world. లోకము నాకు వద్దు. பாவம் எனக்கு வேண்டாம். I do not need sin. పాపము నాకు వద్దు. லௌகீகம் எனக்கு I வேண்டாம். do not need worldliness. లౌకికము నాకు వద్దు. எனக்கு இயேசு போதும். Jesus is enough for me. యేసు నాకు చాలును. நான் பரிசுத்தமாய் ஜீவித்தால் போதும். It is enough if I stay holy. నేను పరిశుద్ధంగా జీవించినట్లయితే చాలును. இனி வரும் அந்த மகிமையான உலகத்தில் நான் பிரவேசிப்பேன். I am going to enter into that world that is going to come. ఇక రాబోయేటువంటి మహిమగల లోకంలోనికి నేను ప్రవేశించదును. உன்னுடைய தீர்மானத்தை கர்த்தராகிய இயேசு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus is seeing your determination. మన యొక్క తీర్మానంలో ప్రభువు యేసు చూస్తున్నాడు. அவர் உன்னுடைய தோல்வியை பார்க்கிறதில்லை. He is not seeing your defeat. ఆయన నీ అపజయము చూచుటలేదు. அவர் உன்னுடைய பலவீனத்தை பார்க்கிறதில்லை. He is not seeing your ఆయన నీ weakness. బలహీనత చూచుటలేదు. அவர் உன்னுடைய குறைகளை பார்க்கிறதில்லை. He is not seeing your ఆయన నీ shortcomings. కొరతలను చూచుటలేదు. அவர் உன்னுடைய தீர்மானத்தை பார்க்கிறார். He is seeing your ఆయన determination. నీ తీర్మానం చూస్తున్నాడు. உன்னுடைய தீர்மானம் சரியா இருந்தால், If your determination is right, నీ తీర్మానము సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే நீ எந்த கட்டுக்குள் இருந்தாலும் உன்னை விடுவிக்க அவர் உண்மை இல்லவர். whatever bond you might be, He is strong to deliver you. ఏ బంధకంలో ఉన్నను ప్రభువు నిన్ను విడిపింపగలడు. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్రం ఉన్నది. உன்னுடைய தீர்மானம் சரியா இருந்தால், If your determination is నీ correct, తీర్మానము సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే உனக்கு ஜெய ஜீவியத்தை கொடுக்க அவர் உண்மையா இருப்பார். He is true to give you victorious నీకు life. జయ జీవితం ఇచ్చినకు దేవుడు నమ్మకస్తుడు. எழும்பி தேவ வல்லமையை தரித்துகள். Arise and put on the power of God. లెమ్ము దేవుని యొక్క బలము ధరించుము. எம் கர்த்தரே வருவீரே, நினைத்திர தினமதினில் எம் கர்த்தரே வருவீரே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. ஆவியாத்மா மாமிசமூற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே. மாசிலா பரிசுத்தராக மண்மீது துலங்கிடவே.
நினைத்திராதி நமதினில் எம் கர்த்தரி வருவீரே. நினைத்திராதி நமதினில் எம் கர்த்தரி வருவீரே. ஆவியாத்மா மாமிசமுற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடுவே. ஆவியாத்மா மாமிசமுற்றும் மகிமையில் சேர்த்திடுவே. மாசில்லா பரிசுத்தராக மண் மீது துலங்கிடவே. 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 பிலிவர்ஸ் ஏவப்பட்ட யாராயில் ஒருவர் சத்தமா சுருக்கமா ஜெபிக்கலாம். விசுவாசிகள் ஏவப்பட்ட யாராயில் ஒருவர் சத்தமா சுருக்கமா ஜெபிக்கலாம். கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டபடியினால், நம்முடைய ஆராதனையை கர்த்தர் நடத்தினபடியினால் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தோத்திரம் 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 தோத்திரம். கர்த்தர் நமக்கு தந்த வசனங்களுக்காக, நமக்கு தந்த எச்சரிப்புகளுக்காக, கர்த்தர் நமக்கு தந்ததான ஆலோசனைகளுக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கேட்ட வசனங்களை விட்டு வலது பக்கம் இடது பக்கம் சாயாமல் அந்த வசனங்களுக்கு நடுங்கி இனி வரப்போகிற அந்த மகிமையான உலகத்துக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படி கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாய் கர்த்தருடைய கரத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.
ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். ஹல்லேலூயா. எங்கள் நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால வேளையில் நீர் எங்களிடம் மொத்த கடந்து வந்து எங்களுக்கு தந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய கிருபையுள்ள வசனத்தை எங்களை ஒப்படைக்கிற சுவாமி, அது எங்களுக்கு நிச்சயத்துக்கும் பிரயோஜனமாக காணப்படும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது இருக்கிறதான உலகங்கள் அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும் நாங்கள் வரப்புற உலகத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கோம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டவர்களாக நாங்கள் பூர்வ காலத்தில் உள்ள உலகத்தில் காணப்பட்ட சீர்கேடுகள் ஒன்றும் எங்களுக்கு காணப்படாத விட எங்களை பாதுகாத்துக்கள் எங்களுக்கு இருபதர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். இந்த நாட்களில் இருந்ததான ஜனங்களை இறைத்த நினைவு தோட்டமெல்லாம் நித்தம் பல்லாததாக இருந்து நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எங்களுடைய ஜீவத்தை காணப்படாத எங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு இருபதர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். தேவபுத்திரராய் நாங்கள் மனுஷ பாதியுள்ள சம்பந்தம் கனவாதவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு இருபதர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். நாட்கள் நடந்தது போலும், லோத்தின் காலத்தில் நடந்தது போலும் மனுஷகுமார் வரும் காலத்தில் நடக்கும் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. அப்படிப்பட்ட நாட்கள் நடந்ததான அக்கிரமங்கள் உண்டு எங்களுடைய ஜீவத்தை காணப்பட வேண்டாம். இந்த நாட்கள் எங்களை ஆழமாக சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தம் அடைத்து நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு எங்களுடைய ஆத்மாவின் சரீரத்தை நாங்கள் பரிசுத்தமாக ஜீவித்து வரப்பற வளமாய புதிய சின்னமாய பரிசுத்த நகரத்துக்காக அவரோடு காத்துக்கொண்டு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபதாரும் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதாவாகிய தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். குமாரனாகிய இயேசுவை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சகல மகிமையும் கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா.